Hello and welcome viewers. This is Sultan Fayaz Hussain and you're watching Sultan Fayaz official YouTube channel. नाज़रीन सादुर रहमान अलमारूफ डकी भाई वो जेल से बाहर आ चुके हैं और उन्होंने अब जेल से वापस आने के बाद एक व्लॉग किया है। ये बड़ा लंबा व्लॉग है, कोई 52 मिनट्स का, जो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। सादुर रहमान डकी भाई का ये व्लॉग जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ाहिर बहस है और ये वायरल भी है। वैसे तो उनकी जो दीगर वीडियोस होती थी वो भी वायरल होती थी, उसके ऊपर भी अच्छी एक ऑडियंस आती थी। बट ये वाली जो वीडियो है ये उन हलकों के अंदर भी जो है वो ज़ेर बहस है और वो लोग भी इसको देख रहे हैं जिनका शायद उनके कंटेंट से बहुत इख्तिलाफ हो। मैं भी उनमें से एक हूँ। मुझे उनका कंटेंट पसंद नहीं है जिस किस्म का वो कंटेंट बनाते थे, और मैंने उनकी वीडियोस भी नहीं देख रखी थी। बस कभी कभार अगर कोई रील जो है वो गुजर जाए उनकी सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते हुए, तो इस हद तक उनका कंटेंट देख रखा था। लेकिन कल वाला जो उनका व्लॉग है वो मैंने पूरा देखा है और इस तरह के बेशुमार लोग हैं जिनका शायद उनके कंटेंट के साथ जो है वो इख्तिलाफ है, प्रॉब्लम है। लेकिन कल वाले व्लॉग से किसी को कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है और वो सारे के सारे उसके साथ खड़े हैं। कल वाले व्लॉग में दरअसल वो उन्होंने वो कहानी बताई है जो शायद हमारे यहाँ हर इंसान के साथ होती है। वो इंसान जिसने जो है वो थाने का, जेल का या किसी और इदारे की कस्टडी का जो है वो मज़ा चखा है, वो इन बातों को अपने साथ रिलेट कर सकता है। और ये वो कहानियां हैं, ये वो बातें हैं जो हम हर रोज़ सुनते हैं। लेकिन क्योंकि सादुर रहमान जो है वो एक मशहूर आदमी है, एक मारूफ आदमी है, तो उसके साथ जब ये सब कुछ हुआ है और उसने आके ये बात की है तो उससे एक इम्पैक्ट पड़ रहा है और उससे जो है वो एक बहस हो रही है और सब लोग रिलेट कर रहे हैं कि यार अगर इसके साथ ये हो सकता है, अगर डकी के साथ ये हो सकता है, तो फिर हमारे साथ क्या होगा। हुआ क्या है पहले तो वो बताते। वो कहते हैं जी कि पहले 23 मिनट के अंदर ही मैंने इनको तमाम वो इंफॉर्मेशन दे दी थी जो ये चाहते थे। इन्होंने मेरे से मेरा ईमेल आईडी मांगा, मैंने वो दिया, मैंने उसका पासवर्ड मांगा, वो दिया, दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स मांगे, वो दिए, मोबाइल फोन्स ले लिए। ये सब कुछ जो है वो पहले मैंने 23 मिनट में ही इनको दे दिया था। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जो है वो मेरा 23 दिन का रिमांड लिया और 23 दिन का रिमांड लेके जो है ये मुझे अपनी कस्टडी में ले आए और वहां पर जो है वो एडिशनल डायरेक्टर FIA जो है, सरफरा सॉरी NCCI, जो कि साइबर क्राइम को एक डील करने के लिए एक एजेंसी बनाई गई थी, जो उसके एडिशनल डायरेक्टर थे सरफराज चौधरी। उसने जो है वो ना सिर्फ मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि जो है उन्होंने थप्पड़ भी मारे और थप्पड़ मारने के साथ साथ उन्होंने एक वीडियो कॉल की और वीडियो कॉल जो है वो अटेंड की एक 7 साल के बच्चे ने। अब इस 7 साल के बच्चे ने जब ये वीडियो कॉल अटेंड की और उसने देखा कि जो है वो सामने कौन खड़ा है, तो उससे पूछा गया कि हाँ भाई जानते हो कौन है ये। तो उसने कहा जी जी मैं जानता हूँ, ये डकी भाई है। तो कहते हैं इतनी देर में उससे थप्पड़ मारे जाते हैं, वो थप्पड़ उसको वीडियो कॉल पे दिखाए जाते हैं। सरफराज चौधरी उस बच्चे से पूछते हैं हाँ भाई ये जो डकी है इसके तुम प्रोग्राम्स देखते हो। वो कहता है जी मैं इसके प्रोग्राम्स देखता हूँ, इसको गाली दो। वो उसे कहता है, बच्चे को कहता है, बच्चे से गालियां दिलवाता है और उस दौरान उसे थप्पड़ जो है वो साथ को मारे जा रहे होते हैं। और ये सब कुछ जो है वो वीडियो कॉल के ऊपर बराह रास्त उस बच्चे को दिखाया जाता है और वो बच्चा उस वीडियो कॉल के ऊपर साथ को गालियां भी देता है। तो ये जो है वो एक इंतहाई क्या कह रहे हैं, इंसानियत सोज वाकया है, एक अलमिया है। और ये वो कहानी है जो कि हर मुलजिम या हर वो शख्स जिस पे इल्जाम होता है और उसको वो लेके जाते हैं, कस्टडी के अंदर लेके जाते हैं, थाने के अंदर लेके जाते हैं या कहीं भी लेके जाते हैं, उसके साथ इसी किस्म का इंसानियत सोच जो है वो तशद्दुद किया जाता है। उसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि उनकी फैमिली को भी बार बार उनसे मुलाकात के लिए बुलाया जाता है और उनको जो है वो वहाँ पे हरास किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है कि किसी तरीके से वो जो है वो उनको पेमेंट दी जाए। वो वहाँ पर जो है वो आके बुला के सरफराज चौधरी जो है वो उनकी जो मिसेज हैं रूप जतोई, उनको बिठाता है और उनको कहता है जी कि अगर तुम जो है वो ये नहीं करोगी तो तुम्हें भी इसी पर्चे के अंदर कहीं सेटल कर दिया जाएगा। या क्योंकि उन्होंने एक नई पहले से हिफाजती जमानत करवा ली थी अपनी, तो वो कहता है तुमने हिफाजती जमानत करवा ली है और 50 रुपए की एक और कॉपी लगेगी और एक नई FIR दर्ज होगी, तो उसके अंदर तुम्हें जो है वो हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो इस किस्म की बातें करता है और फिर एक दोस्त के जरिए ये डील बनवाता है जी कि अगर 60 लाख रुपए दे दिया जाए, और इसके अंदर जो साथ का IO होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुएब रियाज, वो भी इसके साथ शामिल होता है, उसका टाउट होता है वो भी शामिल होता है। ये सारी बातें साद ने अपने व्लॉग में बता रखी हैं कि जनाब किस तरह से ये पैसों का मुतालबा किया जाता है और फिर वो लोग जो हैं, क्योंकि उनके सारे अकाउंट्स जो हैं वो बैन कर दिए जाते हैं पूरी की पूरी फैमिली के,
اور وہ پھر ماموں سے ادھار لے کے 60 لاکھ روپیہ اور وہ پھر رشوت دیتے ہیں ان افسران کو، اور اس کے بعد ان کا رویہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ صادر کے جو اکاؤنٹ تھا بائنانس کا، اس کے اندر بھی 326 کے ڈالر جو ہے USD وہ پڑے ہوئے تھے. وہ بھی جو ہے وہ ٹرانسفر کیے جاتے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں، یا شعیب ریاض اپنے اکاؤنٹ میں اس کو ٹرانسفر کرتا ہے. اور ٹرانسفر کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا کہہ لیں کہ اس کی کوئی ریسیونگ بھی نہیں دیتا، اور یہ بھی نہیں بتاتا کہ یہ کس مقصد کے تحت اس نے ٹرانسفر کیے ہیں. اور اروپ جتوئی جو کہ ان کی مسز ہیں ساتھ کی، ان کے اوپر مزید پرچے اور ان کو مزید کسی چیز کے سیٹنے کے نہ کے بدلے ان سے مزید ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انہیں 1 کروڑ روپیہ دیا جائے. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران ایک شخص کی انٹرویو ہوتی ہے، اور اس کا نام سعد نے بگ بردر رکھا ہے. اور یہ بگ بردر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ سے کسی نے پیسے مانگے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے جب یہ بات بتائی تھی اور وہ لیک آؤٹ ہو گئی تھی، پھر میڈیا پہ بھی چل گئی تھی، تو تب سعد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. تو لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ پھر اس سے کہ یار یہ بھی کہیں انہی کا بندہ نہ ہو اور پھر مجھے تشدد کا نشانہ بنایا جائے، تو اس کے ڈر سے انہوں نے اس کو پہلے منع کر دیا کہ نہیں، میں جو ہے وہ نہیں کرتا، میں نے جو ہے وہ پیسے میرے سے نہیں مانگے جا رہے. دوبارہ پھر پوچھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے پیسے نہیں مانگے. تیسری دفعہ پھر وہ ڈائریکٹ ہی آ کے کہہ دیتا ہے کہ جناب جو ہے وہ آپ نے کس کو پیسے دیے. تو جب وہ یہ پوچھتا ہے تو وہ پھر وہ بتاتا ہے جی کہ اس طرح سے میری فیملی کو سارا پتہ ہے اور آپ ان سے جا کے بات کر لیں. تو وہ کہتا ہے چلیں آپ مجھے کال کر دیں، فیملی کو کال کر دیں کہ جناب میرا ایک دوست آئے گا تو وہ مجھ سے آپ سے ملے گا، اور اس کو تمام تر انفارمیشن جو ہے وہ دے دیں. پھر وہ جو بگ بردر صاحب ہیں وہ جاتے ہیں ان کے پاس اور ان سے جا کے ساری انفارمیشن لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ابھی وہ جیل میں ہی تھے کہ ان کے سارے کی ساری جو یہ افسران تھے ان کی گرفتاری بھی ہو جاتی ہے اور ان کو جیلوں کے اندر بھی ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ سعد کی سٹوری ہے. اور سعد ایک پریولیجڈ آدمی ہے اس سینس میں کہ وہ اس کو لوگ جانتے ہیں اور اس کے مالی حالات بھی بہت سارے پاکستانیوں سے بہتر ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اس کی جان پہچان بھی ہے، لوگ اس کو چہرے سے شناسائی رکھتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر یہ باہر جا کے آواز اٹھائے گا تو اس کی آواز سنیں گے، یہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بن جائے گا. اس کے باوجود اگر ان افسران کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا اور بلا خوف و خطر وہ تشدد کا نشانہ بنائے جا رہے تھے، تو یہ سوچئے کہ یہ عام پاکستانیوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے، یا جو پولیس تھانہ کلچر ہے ہمارا اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے. یہ سب کچھ کیا نہیں پتا. اور بگ بردر کا میں بتانا بھول گیا، وہ بگ بردر نے پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ نام نہیں آپ نے اناؤنس کرنا، لیکن ان کا تعلق کہا گیا، کیونکہ ساری معاملے کے دوران ان کو کہا جا رہا تھا ساتھ کو کہ اس کے پیچھے MI اور ISI ہیں اور وہ تمہارے پیچھے لگے ہیں اور سارا کچھ وہ ہے. تو اس بنیاد کے اوپر پھر یہ ادارہ اس میں انوالو ہوا تھا، اور یہ اس آفیسر کا تعلق جو یہ بگ بردر کا نام ہے اس کا MI سے بتایا جا رہا ہے. اور اس کی ٹیم تھی جس نے یہ سارا کام کیا، اس کی انکوائری کی اور وہ سارا کچھ ہوا. اور اب سعد نے جو ہے وہ فیلڈ مارشل اور MI کے DG کا شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ جناب آپ لوگوں کا بڑا بڑا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اس مشکل سے نکالا. تو خیر یہ تو سعد کی سٹوری تھی. لیکن میں بات کر رہا تھا کہ جناب یہ سارا معاملہ جو ہے یہ عام پاکستانیوں کے ساتھ اس سے کہیں برا ہوتا ہے، بہت برا تشدد ہوتا ہے اس سے. اور اسی طرح سے ہراسمنٹ بھی کی جاتی ہے ان کی فیملی کی، اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان کے اندر تھانہ کلچر کا. تو بگ بردرز جو ہے وہاں بھی پہنچنے چاہیے، کچھ ایسا میکانزم ہونا چاہیے کہ وہاں پہ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہو تو وہاں پہ بگ بردرز پہنچے. اور اگر اس طرح سے بگ بردرز پہنچنا شروع ہو گئے تو پھر جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ بدلتی نظر آئے گی. اور بگ بردر سے میرا مراد جو ہے وہ کوئی عسکری ادارے نہیں ہے، کوئی ایک ایسا ادارہ، کوئی ایک ایسا میکانزم میرا اس سے بگ بردر سے مراد ہے جس میکانزم کے تحت، جس سسٹم کے تحت بیسیکلی جو ہے وہ کس قسم کا تشدد نہ ہو سکے. اس قسم کے جو انسانیت سوز واقعات ہوتے ہیں اور جو فرعون بنے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے حوالدار سپاہی اور یہ جو بیوروکریٹس ہیں، بیوروکریٹس میں فرسٹریشن بھی ہے نا، لائک یہ اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھتے ہیں کہ یار ہم پتہ نہیں کیا ہے. اور مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ ان کو چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے بھی رشوت لینی پڑتی ہے، کیونکہ ان کی نسبت جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ وائرل پرسنالٹیز ہیں یا کاروباری افراد ہیں، ان کی بانسبت تو ان کی جو آمدنی ہے بہت کم ہے. تو ان کو اپنا سارا معاملات رشوت کے ذریعے چلانا پڑتا ہے. تو ان کو جو ہے وہ ایک تو رشوت لینی پڑتی ہے اور وہ اس چکر میں پھر جو ہے وہ ان لوگوں کو اٹھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک فرسٹریشن بھی ہے کہ یار
ये सोसाइटी के अंदर इनको लोग जानते हैं, सोसाइटी के अंदर लोग इनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हमें कोई जानता ही नहीं है, हम इतने बड़ी तोप चीज़ें हैं, ये समझ रहे होते हैं ना अपने आप को, हम इतने बड़े अफसर हैं, हमने CSS कर रखा है, हमने फलां कर रखा है और ये हम बहुत बड़े अफसर हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी उतनी वर्थ या उतनी वैल्यू नहीं होती सोसाइटी के अंदर। तो ये अपने आप को फिर जब फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं तो फिर इस तरह के लोगों को उठा के लाते हैं, उनको तशद्दुद करते हैं कि देखो तुम्हें इतनी दुनिया जानती है, तुमको सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थप्पड़ मार रहा हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ। ये तो ये अपने आप को भी मुतमईन करने की कोशिश करते हैं ना कि यार देखो हम इनसे ज्यादा बड़ी चीज है, हम इनसे प्रिविलेज लोग हैं, हम के पास हमारे पास ज्यादा पावर है। तो ये मेरे ख्याल है फ्रस्ट्रेशन भी है। तो इनका जो जहनी मरीज आजकल चल रहा है ना, इधर इमरान खान आसिम मुनीर को कह रहे हैं और फिर DISPR इमरान खान को कह रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के अंदर जो सारे बैरोक्रेट्स हैं ये जहनी मरीज लगते हैं मुझे। इनका चेकअप होना जरूरी है और इनको देखा जाना चाहिए, और इनको इनकी जो ये माइंड सेट है ना, हालांकि है तो ये मुलाजिम है तो ये नौकर, लेकिन इनका माइंड सेट बादशाह है कि यार हम पता नहीं क्या चीज़ है। और अब जो सुना है पंजाब एक्ट के अंदर तो इनको मजीद पावर्स दी जा रही हैं, तो ये तो फिरौन बन जाएंगे ना। तो ये नौकर है, मुलाजिम है, इनको नौकरों और मुलाजिमों की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए, अच्छी तरीके से नौकरों और मुलाजिमों को ट्रीट किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बुरी तरीके से ट्रीट किया जाना, लेकिन पावर जो है वो अवाम के पास होनी चाहिए, अवामी नुमाइंदों के पास होनी चाहिए। लेकिन हमारे अवामी नुमाइंदे भी ऐसे कोई कम ज़र्फ है या क्या कह लें कि इतने लापरवाह हैं, इतने कमज़ोर हैं कि वो अपने हाथों से अपनी ताकत काट काट के जो है वो इन मुलाजमों को और इन नौकरों को दिए जा रहे हैं। तो फिर ये फ्रस्ट्रेटेड तो होंगे ना। तो ये थी इस हवाले से अपडेट जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। और इसके अंदर जो है वो जो उनकी मिसेज हैं डकी भाई की, अरूब जतोई साहिबा, वो बहुत काबिल तहसीन है कि किस तरह से वो इस पूरे मामले के अंदर जो है वो खड़ी रही, और उन्होंने जो है वो ना सिर्फ डकी को बाहर निकलवाया बल्कि जो है उनके खिलाफ जो अफसरान थे जिन्होंने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिन्होंने उनसे रिश्वत ली, जिन्होंने उनकी फैमिली को तंग किया, वो सब के सब आज जेल के अंदर है, सलाखों के पीछे। ये एक बड़ी अच्छी अपडेट है और इस तरह से होना चाहिए। ये ज़ात बड़ा हिम्मत वाला है कि उसने ये सब कुछ सहने के बावजूद बाहर आके ये सब कुछ बोला है, सब कुछ बताया है, सब कुछ बात की है। और जो है अरूब ने डकी जब जेल के अंदर था उस वक्त इस केस को परसू किया और इन सबको सजाएं दिलवाई, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत हिम्मत की बात है। तो इस पर उन को शाबाशी, खराज तहसीन, जो भी आप उनको पेश करना चाहें वो होना चाहिए। तो ये थी अब तक की अपडेट्स जो आप तक शेयर की। गुड बाय।